asang makabit natin very nice and fond memories. Kay tungkol madamo sa mga kaygayunan nga kita ng cover sa mga lakat ni Pangulong Cory Aquino, hindi lamang diri sa Iloilo kundi pati na gani sa Davao City, sa Bacolod City, kag ibang pangabahin sa Visayas and Mindanao. Kag sa tagsa kapag upod naton sadto sa mga panglakbayon ni Pangulong Cory Aquino, mga kauturan, nakita ta nga lain iya ang iyang pagka-leader, lain iya ang iyang pagkatao. Kay makita natin that she was sincere, matuntod ang iyang pagkabalaka sa pumuluyo, kag naga pamatigid kung may ara sa mga ginaburuka sa iya, kag siya nagahatagid sa tinihon sa mga ginayamo kag reklamo sa ordinaryo nga mga tao. Maski diin sadto magkadto si Cory ginadugukan, ginadumugan sa mga tao. The Cory Magic amoy na ang ginapadawag sadto. The Cory Magic. Kay siya naging simbolo kag subong gani ginadumdum naton bilang simbolo, the icon of democracy. Di mga kauturan, ang Cory Magic, nakita naton nga amo ini ang nagpabilog sa Pilipinas sa ito ng mga tiniyon, maski na madamo kita sa mga problema, pero natigayon naton nga mapabalik ang demokrasya, kag maski na nga may mga paghangkat sa iya sang siya atake sang ang iya sininga pagka-presidente ginhangkat sang mga ambisyoso man santo sa militar nga maluyag agawon liwat ang pagka-presidente, kag ini siya pahalinon sa Malacañang. Si Pangulong Cory Aquino nagpakita sang kaisog kapag-on nga daw hindi naton wala man kita nagasling nga babae iya mahuyang, pero ang kapag-on kag kaisog nga iya ginpakita daw hindi kinaandan sa isa ka babae. Kay ang isa gid ka ginasulit-sulit nga sugilanon, mga kauturan, sang ginaatake ang Malacañang sadtong 1989 nga coup attempt, atong ginatawag nila God Save the Queen. Malapit na lang sadto ang mga rebelde nga mga soldado sa may Malacañang, naganilupok na gani dito malapit sa Malacañang. In fact, ang iya anak nga si Noynoy Aquino nga subong senador nga sa pungsod Pilipinas, napilasan pa. Gamay man lang pero napilasan, kag ang iya bodyguard napatay sa isa ka ambush sang ini sila nagapabalik sa Malacañang. Kay dito sila dalikat pabalik sa mapatian nila nga ginasulong ang Malacañang, kay gusto niya nga ara siya sa tupad sa iya Iloy. Pero mga kabinan sa paraisayon sa mga malapit sa kay Pangulong Cory sadto nga mga panahon, ginkantuan siya sang iya nga security aid dira sa iya puluyan sa may Arlegue Street malapit sa Malacañang. Kaginabalan nga, ma'am, dapat umalis na po tayo dito. Ma'am, dapat maghalin na kinadari, magapangita kita sang lugar sa diin manginhilway ang imo siniya nga ikaayong lawas. You will be safe and protected. Huy sa mga kadlaw kapag gani, kung kay sa makayuhom ikaw, kay sulo sa sining security aid ni Pangulong Cory, naabta niya si Pangulong Aquino nga nagapanghusay sa iya buhok katubang sa espeho. Siling niya, kinahanglan magpanghusay ako, kay kinahanglan makita ako sa mga pumuluyong Pilipino nga ari gihapon ako di kag hindi manami nga hukay ang akon buhok. Kalmado, masyado kalamig ang iya siling nga ulo, wala sang siling may igabay lang nakakulba nga ginabatyag kag ginapakita dito kag
natigayon mga kauturan nga ang mga elemento sa militar sadto nga loyal to the Constitution, nakita nila ang Commander-in-Chief maisog nagatindog sa gihapon sa tubang sa dako nga katalagman. Sila nag-rally, sila nagbato kag ila na tigayon nga masupog ang amuya nga coup attempt.